फिर दावत बहुत बेजान हो जाएगी। मस्जिद में जो मुसल्ली आते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दे रखी है और अभी काम से इंशरा नहीं है, अगर हमारे साथी पिछली सफ़ों में आते हैं, तकबीर छूटती है, रकातें छूटती हैं, तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, दावत बेजान सी हो जाती। तो बोलें जे भाई इज्तिमाई আমল হলো শরীরের মতো আর ইনফিরাদি আমল হলো রূহের মতো। এই জন্য এই রূহের মধ্যে অর্থাৎ ইনফিরাদি আমলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল হলো, প্রথম আমল হলো নামাজ। কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আইয়ুল আমালি আফদালু, ইয়া রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে উত্তম আমল কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে এরকম মাদ্রাসার মাহফিল আমাদের গ্রামে নামাজ আদায় করাই হলো সর্বোত্তম আমল। তাহলে রূহের জন্য একটা জরুরি জিনিস হলো যে আমাদের সাথীরা নামাজের ইহতিমাম করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাকবীরে উলার সাথে আদায় করে। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি 40 দিন পর্যন্ত তাকবীরে উলার সাথে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুইটা সনদ দিবেন। অর্থাৎ একটা হলো সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত হবে, অর্থাৎ ঈমানের সনদ হবে, আর একটা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে, অর্থাৎ সে জান্নাতি হবে। তো এই জন্য আমাদের সাথীরা যাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ সময় মতো জামাতের সাথে তাকবীরুল্লাহর সাথে আদায় করে, তা না হলে আমাদের সাথীরা যদি ইহতিমাম না করে তো এর বদতাসির মন্দ প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়ে। যখন একজন দাওয়াতের কাম করনেওয়ালা সাথী সে যখন মসজিদে পিছনের কাতারে নামাজ পড়ে, ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়ে না, তাকবীরুল্লাহ ইহতিমাম করে না, তাহলে অন্যান্য সাথী যারা নতুন সাথী মহল্লার তাদের উপরে এটা একটা মন্দ প্রভাব পড়ে। তো মাশাআল্লাহ এই মজমা তো শুধু খুব সাথী নয়, বরং নিয়ে চলনেওয়ালা সাথী, যারা অন্যান্য সাথীদেরকে নিয়ে চলে। সুতরাং এই মজমা যাতে নিয়ত করে যে ইনশাআল্লাহ আমরা তাকবীর উলার সাথে 5 ওয়াক্ত নামাজকে আদায় করব। आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इसी तरह भाई जिनके जिम्मे फर्ज नमाजें नहीं है, खुदा न खास्ता अगर फर्ज नमाजें हमारे किसी भाई के जिम्मे हैं तो उन्हें जल्दी से पहले अदा करें। फर्ज नमाज बाकी हो तो नवाफिल अदा नहीं होती। तो जिनके जिम्मे फर्ज नमाजें नहीं है, नवाफिल तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, सलातुल हाजा है, सलातुल तौबा है, ये नवाफिल है। हदीस में आता है कि फर्ज नमाज में आदमी सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होता है और नवाफिल के जरिए अल्लाह के कुर्ब में तरक्की होती रहती है। फिर आदमी की पूरी जिंदगी, आदमी के हाथ, पाँव, आँख, कान, तमाम आज़ा अल्लाह के हुक्मों पे ताबे हो जाए। ये अल्लाह के, यानी गोया वो जो बोलता है अल्लाह के हुक्म से बोलता है, जो सुनता है अल्लाह के हुक्म से सुनता है, जिधर उसके कदम चलते हैं अल्लाह के हुक्म की तरफ चलते हैं। तो ये नवाफिल हैं जो इंसान को अल्लाह से करीब करते हैं। এই জন্য বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এটা তৌফিক দান করেন, আমিন। আমাদের মধ্যে থেকে কারো যদি ফরজ নামাজ কারো জিম্মায় বাকি থাকে তাহলে সেটাকে দ্রুত আদায় করে নিন। হ্যাঁ, যদি ফরজ নামাজ কারো জিম্মায় থাকে অর্থাৎ অতীতে ছুটে গিয়ে থাকে সেটাকে আমরা খুব দ্রুত আদায় করে নিই। এরপরে উনি বলেন যে মানুষ ফরজ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। ফরজ নামাজের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। এরপরে যখন সে ইশরাক, চাশ, আওয়াবিন অন্যান্য নফল নামাজের ইহতিমাম করে তো সে আরো বেশি উন্নতি লাভ করে, আল্লাহর নৈকট্যের মধ্যে উন্নত অবস্থা ও উন্নতি করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এমন হয়ে যায় যে আল্লাহ তার হাত হয়ে যান, আল্লাহ তার চোখ হয়ে যান, অর্থাৎ তার চোখ, কান, হাত, পা সবকিছু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার হতে থাকে। और इनमें सबसे अहम है रातों का उठना। हमने अर्ज किया था शुरू में, दिन की मेहनत और रात का रोना, ये 2 चीजें अहम हैं इस दावत की मेहनत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतिमाम सहाबा को इसकी ताकीद फरमाते हैं। फर्ज नमाज के आने से पहले 1 साल पहले तहज्जुद फर्ज हो, 100% सहाबा रात में उठने वाले। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सहाबा को 3 गिरोहों में तकसीम किया है। 2/3 रात वाले जो 2/3 रात तहज्जुद पढ़ते थे, आधी रात वाले, और तीसरा गिरोह जो सबसे कम का और तादाद भी कम थी वो 1/3 रात। कुरान में दिया
थुलुसैल लैल व निस्फहु व थुलुसहु, 2/3 आधी और 1/3 रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तहज्जुद का एहतिमाम करो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन, सालिहीन का शियार है, नेक लोगों का शियार है। वो मक़रिबतुन इला रब्बिकुम, अल्लाह से करीब करने वाला है। मग़फ़िरतुन लिस्सय्यात, गुनाहों से और बुराइयों से मग़फ़िरत यानी अल्लाह की बख्शिश दिलवाने वाला है। और इसी तरह बीमारियों को दफा करने वाला है और शैतान को दूर करने वाला है। এর মধ্যে উনি বলেন যে ইনফিরাদি আমলের মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো রাতের বেলা ওঠা, যেটা প্রথমেই বলছেন। দিনের বেলা মানুষের উপরে মেহনত করা, দাওয়াত দেওয়া, আর রাতের বেলা আল্লাহ পাকের সামনে কান্নাকাটি করা। উনি বলেন যে এই রাতের বেলা উঠা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল। এর দ্বারা মানুষের আমলের মধ্যে রূহ আসবে, দাওয়াতের মধ্যে রূহ আসবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা তাহাজ্জুদ পড়তেন, কারণ ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার 1 বছর পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ আসছে। তো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যাপারে, রাতের নামাজের ব্যাপারে 3 ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক জামাত যারা 2/3 রাত নামাজ পড়তেন, রাতকে 3 ভাগ করে 2 ভাগ তারা তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করতেন। আর দ্বিতীয় হলো অনিসফাহু, এক জামাত যারা অর্ধরাত্রি আল্লাহ পাকের সামনে কান্নাকাটি করতেন। আর কমজোর জামাত যারা দুর্বল তারা 1/3 তাহাজ্জুদের মধ্যে কাটাইতেন। তাহাজ্জুদের নামাজ মানুষের আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করায় দেয়। তাহাজ্জুদের নামাজ মানুষের গুনাহকে ক্ষমা করায় দেয়। তাহাজ্জুদের নামাজ শয়তানকে দূর করে। তাহাজ্জুদের নামাজ মানুষের রোগ শোককে দূর করে দেয়। এই জন্য ইনফিরাদি আমলগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো রাতের বেলা উঠে আল্লাহ পাকের সামনে কান্নাকাটি করা। जब फर्ज नमाजें अता हुई तो फिर ये तहज्जुद की नमाज नफल हो गई, लेकिन उसकी है तो ये नफल, लेकिन इसकी अहमियत फर्ज जैसी और इसका सवाब अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। मदीने के अंदर आम माहौल था। रवायात में आता है कि जब रात की 1 पहर गुजर जाती, यानी वही एक पहर गुजर जाती, तो मदीने के गलियों में एक हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज होती। लहुम दबियुन कदबी नहल, जैसे मक्खी भिनभिनाती है ऐसी। हर घर में सहाबा उठे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। यही मसनून है कि तहज्जुद में आदमी जरा तेज आवाज से पढ़े, जरा थोड़ी दूर जाए। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखा सहाबा मुख्तलिफ जगहों में बिखरे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर के पास से गुजरे तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत नमाज में कर रहे थे। हजरत उमर के पास पहुंचे तो वो खूब जोर से रोज आवाज के साथ तिलावत कर रहे थे नमाज में। सुबह के वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से पूछा कि तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिसको सुना रहा था वो सुन रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा जोर से जरूरत नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, जरा तेज आवाज से थोड़ा सा आवाज हल्की से बुलंद कर लो। हजरत उमर के पास गए, पूछा तुम बहुत जोर जोर से तिलावत कर रहे थे नमाज में। तो उन्होंने कहा मैं सोतों को जगाता हूँ, शैतान को भगाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी आवाज को जरा हल्का कर लो। तो देखो मदीने के अंदर है। अब आज कितनी उसकी बात है भाई कि हमारे दावत के महल्ले, हमारे काम करने वाले साथी, कितना अच्छा हो आज सुबह जो बात कही गई कि भाई देखो हमारी जो 4 बुनियादी मेहनतें हैं उनमें ये है कि भाई आज सुबह फरमाया बुजुर्ग कि कम से कम 1 घंटा हम सब ये नियत कर लें कि कम से कम 1 घंटा, वरना हमारे जो पुराने कुर्बानी वाले हैं वो तो ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो इतना तो कम से कम ये हो कि आखिर शब में उठकर हमें अल्लाह से मांगना। তো উনি বলেন যে ভাই এই জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ তো ফরজ ছিল, যখন ফরজ নামাজ ফরজ হলো তখন এটাকে নফল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদিও নফল করা হয়েছে কিন্তু এর স্তর আর শান, এর শানটা ফরজের মতো। সাহাবাদের মধ্যে এর মামুল অর্থাৎ এটা আদায় করার অভ্যাস এরকম ছিল যে মদিনার গলিতে যখন নাকি রাতের 1 প্রহর কেটে যেত, অর্থাৎ 1/3 বলা যায়,
রাতে যখন নাকি 1/3 কেটে যেত, তো তখন যদি কেউ মদিনার গলি দিয়ে যেত, তো বিভিন্ন ঘর থেকে কোরআন পড়ার আওয়াজ নামাজের মধ্যে এরকম আসতো, যেমন মৌচাকে মৌমাছির ভিন ভিন করা আওয়াজ শব্দ আসে, চারিদিকে মৌমাছি যখন ঘুরতে থাকে, এই যেমন এটার যেমন একটা শব্দ হয়, তো ঘর ঘর থেকে কোরআন পড়ার এক আওয়াজ আসে। সাহাবাদের মধ্যে এরকম মামুল ছিল। আর রাতের নামাজের নফলের মধ্যে তেলাওয়াত জেহরি করা হয়, জোরে পড়া হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাদের মসজিদে নববীর মধ্যে নামাজ পড়তেছেন, তো হযরত আবু বকরের পাশ দিয়ে প্রথমে গেলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা খুব আস্তে আস্তে নামাজ পড়তেছিলেন, আর হযরত ওমরের পাশ দিয়ে গেলেন, তো হযরত ওমর অনেক জোরে জোরে পড়তেছেন। পরবর্তীতে হুজুর আবু বকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত আস্তে আস্তে পড়তেছিলে কেন? উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসমাতু মান নাদাইতু, যারে ডাকছি তারা তো আমি শুনাইছি, অর্থাৎ আমি যারে শুনাইবার জন্য কোরআন শরীফ পড়ছি উনি তো শুনছেন। হুজুর বলছেন, না, তুমি তোমার আওয়াজকে আরেকটু উঁচু করো। আর ওমরকে জিজ্ঞাসা করছেন, ওমর তুমি এত জোরে পড়তেছিলে কেন? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা শুয়ে রয়েছে এদের উঠাইতেছিলাম আর শয়তান বাগাইতেছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তুমি তোমার আওয়াজটাকে একটু সামান্য নিচু করো। অর্থাৎ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দেন যে একটু আওয়াজে পড়ি, যারা পড়তে জানি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের কোনো অংশ মুখস্থ করাই দিছে, না হলে যে কয় সূরা পারি, এমনকি 2-4 সূরা দিয়েও নামাজ পড়া যায়। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন যে আমরা অন্তত পক্ষে, উনি বলেন অন্তত পক্ষে 1 ঘন্টা যাতে জাগতে পারি। 1টা ঘন্টা তো হোক। সাহাবারা 2/3 অর্ধরাত্রি, আর সবচেয়ে কমজোর ছিল 1/3। আমরা কমপক্ষে 1 ঘন্টার উপরে উঠি। যেমন আজকে সকালবেলা বলা হলো যে আমাদের 4টা বুনিয়াদের উপরে এই কাজ, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যক্তিগত আমল। তো শেষ রাত্রে আমরা অন্তত পক্ষে 1 ঘন্টার জন্য উঠি। আল্লাহ আমাকে আপনাকে তৌফিক দান করেন। इसी तरह भाई हमारा हर साथी कुरान पाक, कुरान की तिलावत अल्लाह का कलाम है। आदमी अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो गोया अल्लाह से हम कलाम होता है, अल्लाह से बात कर रहा हूँ। कुरान पाक, इसकी तिलावत, कुरान पाक को अच्छा है समझ के पढ़ना। थोड़ा थोड़ा आदमी कम से कम जो नमाज में पढ़ रहा है उसे समझने की कोशिश करे, वरना महज कुरान पाक के अल्फाज की तिलावत ये भी अल्लाह से बहुत करीब करने वाली। तमाम मशाइख जिनकी भी हमने पढ़ी उनके बारे में अहवाल आमतौर पर अपने से मुताल्लिकीन को जो तलकीन फरमाते थे, कम से कम जो हाफिज है 3 पारे एहतमाम करे और गैर हाफिज कम से कम 1 पारा। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है नहीं? अपने पुराने साथियों से दरगाह तन्हाई में जायजा लिया जाए तो कुरान पाक का क्या मामूल है, तो अक्सर खामोशी नजर आती है। ये अच्छा नहीं। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, हम खाली वक्त में वक्त निकाल के अल्लाह से मांगेंगे नहीं, तो फिर भाई हम दावत का ही की दे रहे हैं। मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम इधर कई जोड़ों से अक्सर ये बात कहते हैं। अभी 2-3 जोड़ पहले हजरत मौलाना की आखिरी जब नशिस्त हुई, दुआ के लिए थोड़ी देर नसीहत फरमाते हैं, तो पूछा मजमे से एक बात कहूँ, तो सब मुतवज्जे हो गए। फिर पूछा तो सबने सोचा ये हजरत फरमाए, तो हजरत ने फरमाया कि भाई हम ये चाहते हैं हमारे साथी इनफरादी अमाल का एहतमाम करें। फिर आपने सहाबा का ये मामूल कुरान पाक की तिलावत का, आम तौर पर सहाबा में जो मिलता है वो तिलावत का मामूल 1 मंजिल का है। हमारे उलमा उसको फमी बशौक से करते हैं। फा से फातिहा, मीम से माइदा, यानी या से यूनुस, बा से सुबहानल्लज़ी, ये जो बनी इसराइल, यानी शीन से शुआरा 19वें पारे में है, और वाव से वस्साफात, और फिर उसके बाद काफ से सूरह काफ। 7 मंजिलें कुरान की हैं। यानी आम मामूल सहाबा का 1 हफ्ते में कुरान पाक तिलावत खत्म कर देने का। और आम तौर पर उस जमाने में कुरान पाक छपा हुआ था भी नहीं, अक्सर सहाबा नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक, यानी रातों में नमाजों में पढ़ लेते और तिलावत। तो भाई ये कुरान से शगफ, यानी अगर हम तस्बीह नहीं पढ़ेंगे और हम तिलावत नहीं करेंगे तो भाई हमारी दावत बेजान हो जाएगी। हमारे एक साथी के बकौल
बगैर तस्बीह और तिलावत के और बगैर सुन्नतों और दावत और अपने इनफरादी अमाल के एहतमाम की हमारी ये दावत ऐसे है जैसे बगैर कारतूस के बंदूक है कि नहीं, आपने ले रखा है और माँ उसको पिट पिट कर रहे हैं, एक मक्खी भी नहीं मरेगी उससे। और अगर अंदर यानी हमारे अंदर जिक्र की ताकत हो, तिलावत का एहतमाम हो, सुन्नतों का एहतमाम हो, तो फिर अल्लाह पाक बाद में जान डालेंगे। इन्ना नाशियतल लैली ही अशद्द वतआ, यानी ये रातों का उठना ये गोया रोने वाला है, नफ्स को अंदर कुव्वत पैदा करता है। वह अक़वा मुक़ीला, आपकी बात में वजन डालेगी ये चीज। अल्लाह ताला तौफीक नसीब। आमीन। তো উনি বলেন যে ভাই ইনফিরাদি আমলের মধ্যে আরেকটা বিশেষ বিষয় হলো কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করা। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত উনি বলেন যদি হাফেজ হয় তো কমপক্ষে রোজানা 3 পারা তেলাওয়াত করবে। যদি গায়রে হাফেজ হয়, যারা কোরআন তেলাওয়াত করতে জানি, তারা কমসে কম 1 পারা তেলাওয়াত করে। কিন্তু বড় আফসোস এবং দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমাদের সাথীদের কাছে যখন কোরআনে পাকের তেলাওয়াত ও তাসবিহাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় তো অধিকাংশের ক্ষেত্রেই উত্তর চুপচাপ, খামোশি এবং তার নীরবতার উত্তর পাওয়া যায়। অর্থাৎ নীরবতার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই আমল তার হয় না। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত, তাসবিহাতের পাবন্দি এই দুটো হয় না। এটা অত্যন্ত আফসোস এবং দুঃখজনক ব্যাপার। অথচ উনি বলেন যে আমাদের গোটা দাওয়াতই তো হলো এই জিনিসের। যদি কেউ ইনফিরাদি আমলই না করে, তেলাওয়াতি না করে, তাসবিহ না পড়ে, আল্লাহর কাছে সে দোয়া না করে, হাত না উঠায়, তাহলে সে দাওয়াত কিসের দিবে? উনি বলেন যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দাওয়াত বারাকাতুহু প্রায় ইজতেমার মধ্যে দোয়ার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে যখন দোয়া করেন, তো একবার এরকম দোয়ার আগে উনি হঠাৎ করে বলতেছেন একটা কথা বলবো, তো সবাই খুব চৌকান্না হয়ে গেছে। আবার বলতেছে যে আমি কি একটা কথা বলবো? সাথীরা বলে জি হযরত বলেন। তো হযরত মাওলানা দোয়ার আগে যে কথা বললেন যে ভাই ইনফিরাদি আমলের ইহতেমাম করি, ইনফিরাদি আমলের ইহতেমাম করি, কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের ইহতেমাম করি, তাসবিহাতের ইহতেমাম করি। তার কারণ হলো যে কোরআনে পাক, এবং এটাও বলছেন যে চেষ্টা করি কোরআনে পাক যে অংশটা পড়ি যদি আল্লাহ তৌফিক দেন সেটাকে বুঝে পড়ি, যদি আল্লাহ তৌফিক দেন। কিন্তু যদি না বুঝি, এমনিতেও কোরআনে পাক পড়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল করায় যায়। কোরআনে পাক পড়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ, বুঝে পড়া হোক চাই না বুঝে পড়া। এই জন্য আমাদের সাথীরা যাতে কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের ইহতেমাম করে। আমভাবে সাহাবাদের মধ্যে আমাদেরকে তো বলা হয়েছে 3 পারা হাফেজকে আর গায়রে হাফেজকে 1 পারা। সাহাবাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন যেটা ছিল সেটা হলো 1 মঞ্জিল তেলাওয়াত করা, যেটাকে সংক্ষিপ্ত একটা শব্দে বলা হয় ফামি বসো। অর্থাৎ ফা দিয়ে সূরা ফাতিহা, মিম দিয়ে সূরা মায়েদা। তাহলে 1 মঞ্জিল হলো সূরা ফাতিহা থেকে সূরা মায়েদা পর্যন্ত, 6 6.5 পারা, 6 পারা। এরপরে মিম থেকে ইউনুস পর্যন্ত, ফামি মিম থেকে ইউনুস পর্যন্ত 2য় মঞ্জিল। এরপরে ইউনুস থেকে শুরু করে সূরা বনি ইসরাইল সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি পর্যন্ত 1 মঞ্জিল। মসজিদুল হারাম। এরপরে সূরা শুআরা পর্যন্ত 1 মঞ্জিল। এরপরে ওয়াসসাফাত পর্যন্ত 1 মঞ্জিল। এরপরে সূরা কফ পর্যন্ত 1 মঞ্জিল, শেষ পর্যন্ত 1 মঞ্জিল। এইভাবে সাহাবাদের মধ্যে 1 মঞ্জিল রোজানা পড়ার মামুল ছিল, যাতে 7 দিনের কোরআনে পাকের খতম হলো। আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা কম পক্ষে 1 পারা তেলাওয়াত করি, 1টা পারা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। একটা হলো কোরআনে পাকের তেলাওয়াত এবং তাসবিহাতের পাবন্দি। যদি উনি বারবার একটা কথা বলছেন, যদি আমরা কোরআনের তেলাওয়াত না করি, তাসবিহাতের পাবন্দি না করি, আল্লাহ তাআলার কাছে হাত না উঠাই, দোয়া না করি, রাতে না উঠি, তাহলে আমরা অন্যকে দাওয়াত কিসের দাওয়াত দিচ্ছি? আমাদের দাওয়াতের মধ্যে তো কোনো জান থাকবে না। 20 তারিখে। আচ্ছা আচ্ছা। तो सब इस्तेमाल करेंगे बेटे इंशाल्लाह। ऐसी अपनी तस्बीहात, 3 तस्बीहात। अगर किसी का ताल्लुक किसी अल्लाह वाले से, तो उन्होंने जो अज़कार और अपने वज़ाइफ बता रखे उनका इंतजाम करें।
वरना ये 3 तस्बीहात तो हमारा हर साथी ध्यान और तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर वक्त फारिग करके तस्बीहात की पाबंदी। हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, दिल में नूर आएगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, दिल का। और इसी तरह तिलावत है पाबंदी से। और दूसरी चीज जो है वो असल जिक्र क्या है? असल जिक्र है 24 घंटे जो हमारे आमाल है, हमारे मामूलात हैं, उनमें जो सुन्नतें हैं उनका एहतमाम। कुरान की आयत ने तिलावत फरमाई और ये फरमाया कि देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का बहुत यही जिक्र। अब 8 घंटे आदमी सुन्नत के मुताबिक सो गया तो कोई 1/3 दिन उसका जिक्र में गुजर गया। इसी तरह 24 घंटे के जो अमाल हैं उनमें सुन्नतों का और अस्कार का एहतमाम। अब सूरज निकलता है तो फौरन दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद सूरज डूबेगा, दुआ है अल्लाहुम्मा हाज़ा इक़बालु लैलिक व इदबारु नहारिक व अस्वातु दुआतिक। इन्हें हम याद करने का एहतमाम करें। उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मांगा है हमें तो पता भी नहीं। हमें तो सिर्फ वो दुआएं जो मनकूल हैं, जो लोगों ने सुनी, जो मजमे आम में आपने मांगी और तन्हाइयों में क्या कुछ मांगा हो हमें खबर नहीं। तो ये जो बहुत थोड़ी मनकूल है उन्हीं का हमें इत्मीनान करना। अगर हम अपने आप को जिक्र का आदी बनाएंगे तो अल्लाह पाक बहुत से खुराफात और बेकार कामों से हमारी जुबान को और हमारे दिल को बचा देंगे। तो बोलें যে কিভাবে তাসবিহাতের পাবন্দি বিশেষ করে আমাদের যে 3 তাসবিহ আছে সময় বের করে ইহতিমামের সাথে এছাড়াও যদি কোনো আল্লাহ ওয়ালার সাথে আমার সম্পর্ক থাকে, তিনি যদি আমাকে অতিরিক্ত কোনো আজকার দিয়ে থাকেন সেটারও পাবন্দি করি। আব্দুর রহমান একটা হলো 3 তাসবিহ পাবন্দি। অন্যান্য কোনো মাশায়েখের যদি জিকির থাকে সেটাকেও পাবন্দির সাথে আদায় করি। এছাড়াও 24 ঘন্টার জিন্দেগিতে আমাদের যত মামুলাত আছে, ওঠা বসা, খানা পিনা, যত কাজ কাম আছে, এর মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুন্নাত আছে, যদি সেই সুন্নতের ইহতিমাম করি তাহলে আমাদের কি হবে? অন্যান্য কাজগুলো জিকিরের মধ্যে সুমার হবে। উনি বলেন যে হযরত মাওলানা কারি তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উলামাদের বয়ান হবে আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আল্লাহু যিকরান কাসীরা। এই আয়াতের অধীনে বলতেন, দেখো আল্লাহ তাআলা বলছে বেশি থেকে বেশি জিকির করো। তাহলে বেশি থেকে বেশি জিকির করতে হলে 24 ঘন্টা 13 ঘন্টা জিকির করতে হবে। তা না হলে বেশি কেমনে হবে? 12 ঘন্টা করলে তো আধা হইলো, তা তো বেশি হইলো না। তুমি যদি 13 ঘন্টা জিকির করো তাহলে দিনের অধিকাংশ সময় জিকিরে কাটলো। এখন তো চিন্তায় পড়ে গেছে আল্লাহ 13 ঘন্টা কেমনে জিকির করবে? আরো তো কাম আছে, চাকরি আছে, ব্যবসা আছে, খানা পিনা, বাজার সদাই, আরো কাম আছে। তো আমি 13 ঘন্টা কেমনে জিকির করব? সকলে ইন্ডিয়ান বুঝাই বললেন যে দেখো তুমি যদি তোমার রোজানা মামুলাত তোমার মানবিক প্রয়োজনগুলি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক পুরা করো, তোমার সারাটা দিন তো আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে কাটবে। ধরো তুমি সুন্নাত মোতাবেক 8 ঘন্টা ঘুমাইয়া কাটাইলা রাতের বেলা, তো তোমার দিনের 24 ঘন্টার 1/3 জিকিরের মধ্যে কেটে গেল। এমনি ভাবে উনি বলেন যে আমাদের আরো যত দোয়া আছে, সকালবেলা সূর্য ওঠার পরে দোয়া, সূর্যাস্তের পরের দোয়া, এমনি ভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া, অন্যান্য যত দোয়া আছে, যদি আমরা এই দোয়াগুলিকে শিখে নেই তাহলে আমাদের 24 ঘন্টাই আল্লাহ তাআলার জিকিরে কাটবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দোয়াগুলি মানকুল, যে দোয়াগুলি রাসূলের থেকে বর্ণিত আছে, সেটা তো সংখ্যায় খুব কম। কেন কম? তার কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সকল দোয়া যা মুহাদ্দিসিনরা বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাহাবাদেরকে শুনাইছেন, কিতাবে বর্ণিত আছে, এটাই তো আমরা পড়তে পারবো, মুখস্থ করতে পারবো। হুজুর তো রাত ভর একাকী নিরিবিলিতে আল্লাহ তাআলার কাছে না জানি কত কিছু চাইছেন, না জানি কত দোয়া করছেন, সে তুলনায় তো এটা অনেক কম। যেটা বর্ণিত আছে সেটা অনেক কম।
হুজুর এক রাত পর্যন্ত দোয়া করছেন, মানে আব্দুল তো সারা রাত্রে আল্লাহ তাআলার কাছে না জানি কত কিছু চাইছেন, আর দোয়া করবেন না জানি কত দোয়া করছেন। তো সেই হিসাবে তো রেওয়ায়েতের মধ্যে যে দোয়া করি আসছে সেটা খুব বেশি নয়। এই জন্য আমাদের সাথীরা একটা হলো 3 তাসবিহ পাবন্দি করে, আল্লাহ ওয়ালাদের দয়া করে জিকির থাকলে সেটারে ইহতেমাম করি, এবং রোজানা আমাদের কাজ কামগুলি, মামুলাতগুলি, মানবিক প্রয়োজনগুলি যা আমাদেরকে সমাধান করতে হয়, পুরা করতে হয়, এর মধ্যে রাসূলের সুন্নত পুরা করি। আর যদি আদিয়ায়ে মাসুরা হুজুরের পক্ষ থেকে সুন্নত দোয়া থাকে, সে সুন্নত দোয়াগুলি শিখে সে দোয়াগুলিকেও পুরা করি। एक बार हम 40 दिन से वापस आए, तालिब इल्मी के जमाने की बात है। नादिर अली खान साहब ने पूछा, मौलवी साहब कैसा वक्त लगा? तो हमने कहा हजरत बहुत अच्छा वक्त लगा। ये आमतौर पर तकिया कलाम होता है, जमात में रहकर चाहे जितना अमीर को सताया हो, चाहे जितना जमात की नाक में दम किया हो, चाहे जितनी उधम मचाई हो, लेकिन जब पूछे कि भाई कैसा वक्त लगा तो सभी कहते हैं बहुत अच्छा वक्त लगा। तो हमने भी कह दिया बहुत अच्छा वक्त लगा। तो नादिर साहब ने पलट के पूछा, मौलवी साहब कैसे पता चला कि अच्छा वक्त लगा? तो हम खामोश हो गए। आमतौर पर बड़े इस तरह की बातें बताने ही के लिए। तो फिर फरमाया कि देखो भाई, अच्छा वक्त लगा इसकी पहचान ये है कि सुन्नतों का एहतमाम जिंदगी में। উনি বলেন যে একবার প্রফেসর নাদের আলী খান সাহেব উনি ছাত্র জামানাতে সময় লাগায় আসছেন, তো প্রফেসর সাহেব ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাই সময় কেমন লাগলো? উনি বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সময় লাগানো। সাধারণত এরকমই উত্তর দেওয়া হয়, যদিও জামাতে আবু সাহেবের নাক পর্যন্ত আইনা ছাড়ে আর বিভিন্ন হালত হয়ে থাকে, তবুও জিজ্ঞেস করলে বলে যে না সময় আলহামদুলিল্লাহ ভালোই কাটছে। তো আমারই জিজ্ঞেস করছে সময় কেমন কাটছে? আলহামদুলিল্লাহ সময় ভালো কাটছে। লোক আসতেছে, উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন কিছু সাথী সময় যে ভালো কাটছে জামাতে দিতে বুঝলা কিভাবে? বলে এখন চুপ হয়ে গেছে। অনেক সময় বড়রা এরকম করেন, প্রশ্ন করেন, পরবর্তীতে এটার সমাধান তিনিই বলেন। আসতেছে না, তো এরপরে উনি আমাকে বললেন যে সময় ভালো কাটছে এটা বোঝা যাবে আর আগামী মাসে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগায় ফিরে আসার পরে তোমার জীবনে, তোমার জিন্দেগিতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত জিন্দা হবে। দিনাজপুর इसी तरह में कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह से मांगे। गाजीपुर अल्लाह ऐसे देने वाले हैं कि मांगने वालों से खुश होते हैं, और ना मांगो तो नाराजगी का इजहार करते हैं। कत नंबर हल्का? तो हमारा काम तो भाई सरासर है ही है अल्लाह से लेना। इस मेहनत में अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह से लेने का जज्बा और अल्लाह से मुनाजात, अगर इसकी तौफीक नहीं होती तो फिर मेहनत ही क्या है? हजरत मौलाना इलियास साहब का मलफूज है, फरमाया हमारे इस मेहनत में असल काम दिल का है। हल्का और फिर फरमाया उसके बाद आजा और जवारे जिस्म को थकाना, और फिर आखिर फरमाया आखिर में जो है आखिर में काम है ज़ुबान। तो फरमाते थे असल काम दिल का है, दिल में अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पर यकीन और एतमाद। 12 नंबर हमारे हज़रत ने एक वाक़या लिखा है, मौलाना इलियास साहब और उस 605 कोटी जो उन्वान है वो ये है कि अभी रात बाकी, और रिसाले में पढ़ रहा था तो जैसे ये उन्वान गुजरा अभी रात बाकी, और फिर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का नाम उस वाक़ये में तो मैं फौरन खोला उसको, मैंने पढ़ा। तो वो वाक़या ये था कि एक बार कुछ लोग दिल्ली के आए और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से आके कहा हजरत दुआ फरमा दीजिए, और बड़े हालात खराब हैं और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला होने वाला है। तो मौलाना काम में मशगूल थे। थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि किसी ने हमसे पूछा था, तो फिर उनसे पूछा हजरत ने कि क्या कब होने वाला है? उन्होंने कहा हजरत कल, यानी उन्होंने बताया कि बस फौरन वक्त एकदम करीब कल होने वाला है कि हजरत ईमान वालों के खिलाफ जबरदस्त फैसले का प्रोग्राम है और कल उसकी मीटिंग। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान से फरमाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी रात बाकी, अल्लाह पर एतमाद कि भाई कोई क्या करेगा, सारी दुनिया इकट्ठा हो जाए, हमारा अल्लाह से ताल्लुक, हम अल्लाह से मांगे तो हमारे साथियों का ताल्लुक जाती तौर पर अल्लाह की जाती आली से होता जाए, तब तो सच्ची बात यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर हमारे अंदर गफलत की कैफियत
तस्बीह का वक्त नहीं मिलता, तिलावत के लिए टाइम नहीं मिलता, कोई मामूली नहीं बनाया है। रातों का उठना तो दूर की बात है, फर्ज नमाज में आना मुश्किल है। तो फिर भाई ये दावत बगैर कारतूस के बंदूक की तरह है। তো বলেন যে ভাই আর একটা বিষয় হলো যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা, আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে একটা কথা বলছিলেন যে যদি আমরা ইনফিরাদি আমল না করি, দাওয়াত দেই, কিন্তু ইনফিরাদি আমল দোয়া তেলাওয়াত তাসবিহ না হয়, তাহলে এটা এরকম হবে যেমন নাকি গুলিবিহীন বন্দুক। শুধু বন্দুক তাক করে কোনো লাভ নাই যদি তার ভিতরে কি না থাকে, কার্তুস না থাকে, তার ভিতরে গুলি না থাকে। তো উনি বলেন যে ইনফিরাদি আমলের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো দোয়ার ইহতেমাম। আসল তো হলো, বলেন হযরত জি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন আমাদের এই মেহনতের মধ্যে আসল হলো মানুষের দিল। প্রথম হলো দিল, দিলটাকে আল্লাহমুখী করা, দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের ইতিমাদ, আস্থা, আখিরাতের ইয়াকিন, জান্নাতের শৌক, জাহান্নামের ভয় ইত্যাদি এই তৈরি করা, এইটা হলো আসল প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর হলো শরীর। শরীরটাকে কাস্টের মধ্যে, মেহনতের মধ্যে, চিল্লার মধ্যে খাটানো এবং তাকে ক্লান্ত করা, এটা হলো দ্বিতীয় স্তর। আর 3 নম্বর স্তর হলো জবানে, যে জবান দিয়ে কিছু কথা বলা। এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে ভূমিকা বেশি হলো দিলে, আমরা মনে করি ভূমিকা বেশি জবানে। তো আসল হলো দিলেন, তারপরে শরীর, তারপরে জবান। এই জন্য উনি বলেন যে দোয়া আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, রাতের বেলা উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া। উনি বলেন একবার আমি একটা কিতাব হাতে পড়ছি, তো তার মধ্যে একটা ঘটনা চোখে পড়ছে। ঘটনাটার অনুমান বা হেডিংটা ছিল এখনো রাত বাকি আছে, এখনো রাতের সময়টা কি আছে, বাকি আছে। আর উদ্ধৃতি দেওয়া ছিল মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি বলেন আমি একদম চোখানো হয়ে গেলাম, জানি কি লিখছে দেখি। তো দেখলাম যে লিখছে দিল্লির কিছু মুসলমান হযরত জি মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির জামানাতে ওনার কাছে আসছেন, আর রাতের বেলা ওনার কাছে হযরতের কাছে উপস্থিত হয়ে এই কথা বললেন যে হযরত মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, অমুসলিমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, আর এই সিদ্ধান্ত আগামীকালকেই নিবে। ঈমানওয়ালাদের খেলাফ, ঈমানওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং সেই সিদ্ধান্ত আগামীকাল। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, এই কথা বলাতেই বলেন হ্যাঁ আচ্ছা ভাই কবে সিদ্ধান্ত হবে? বলে হযরত কালকেই ঈমানওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, আর সেটা কালকেই। তো মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি অত্যন্ত শান্তির সাথে ঠান্ডা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন ঘাবড়াইও না, আবি রাত বাকি है, এখনো রাত্র বাকি আছে। অর্থাৎ রাত আমাদের কাছে আসে, আমরা এই রাত্রেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে এই ঈমানওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া আমরা রুখে দিতে পারবো। রাত আমাদের কাছে এখনো বাকি আছে। এই জন্য ভাই উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা, আল্লাহ পাকের কাছে হাত উঠানো, আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়া, এটা আমাদের এই মেহনতের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। साहबे कराम रिजवानुल अजमईन की जिंदगी के बारे में मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि साहबा आम मामूली दर्जे के साहबा फटे पुराने लिबास, पेवट लगे हुए, नेज़े जो हैं और तलवारें उनकी जंगालून और थके हुए हैं और चले आ रहे हैं, और बड़े बड़े शाहान सल्तनत उनसे बातचीत और शान शौकत से बात कर रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे इन सब चीजों के बावजूद तमाम माल दौलत और असलहा और बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद उनसे बात करते हुए घबराते, और मौलाना मुस्कुरा के फरमाते थे ये बड़े बड़े उनसे घबराते थे, उसके पीछे बात क्या थी? वो ये कहते थे कि भाई ये देखने में तो सीधे साधे हैं, लेकिन अभी अगर कोई बात बिगड़ गई तो ये फौरन उठाएंगे लोटा और करेंगे वुजू और जो है बिछाएंगे मुसल्ला और पढ़ेंगे नमाज और हाथ उठा के दुआ करेंगे और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहने लगे सहाबा भी और हमारे बड़े भी, उनको उन पर उनका खुद एतमाद अल्लाह से ऐसा था
कि जब कोई बात भी कहते थे अभी मुसल्ला बिछाएंगे और दूसरे को उनके मुसल्ला बिछाने से और लोटे से डरते थे कि भाई इनसे पंगा मत लो वरना ये अभी मुसल्ला बिछाएंगे, घबराते थे। कहने लगे आज हमारा यह हाल है, हमने अपनी नमाज ऐसी बिगाड़ी और अल्लाह के ताल्लुक ऐसा खराब किया कि अब अगर कभी हम जोश जज्बे में कह भी दें कि अभी हम नमाज पढ़ेंगे, मेरी बात मान लो वरना अभी नमाज पढ़ेंगे, तो मुखालिफ पे कहेगा तो नहीं तुम 4 से और पढ़ लेना, पढ़ के आओ देखें क्या कर लेते हो हमारा। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो बोलें যে ভাই দেখেন হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অধিকাংশ সময় বলতেন যে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা চলাফেরা করতেন সাদা মাটা কাপড়ে, ছেঁড়া কাপড় এবং তরবারি থাকতো, তাও আমরা বলি এটাকে জং লাগানো, পুরানো, ভাঙা। কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন ওনাদের সাথে কথা বলতেন তো ওনাদেরকে সমীহ করে কথা বলতেন এবং ওনাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সাহাবাদেরকে ভয় পেতেন, শ্রদ্ধাজনিত ভয়, যেটাকে রোগ বলে। কেন? মোহাম্মদ পালনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বলতেন এই ভয় পাওয়ার পেছনের কারণ হলো যে এনাদের ভিতরের ঈমান, ইয়াকিন, আল্লাহর উপরে আস্থা এই পরিমাণ ছিল যে আমাদের কথা মানো, যদি না মানো তাহলে ওদের ভিতরে ভয় এটা ছিল যে এদের সাথে যদি ভাই এদের সাথে লড়াই করো না, এদের সাথে বিতর্কে জড়াইও না। কারণ হলো যদি কথা না মানে তাহলে উঠাইব লোটা, পর্ব উজু, বিছাইব মুসল্লা, পর্ব নামাজ, মাঝখান দিয়ে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই পরিমাণ তারা ঘাবড়াইতো। যারা যদি নামাজ লোটা উঠায়, উজু করে আর মুসল্লা বিষয়ে নামাজ পড়ে তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই জন্য তারা ভয় পাইতো সাহাবাদেরকে। বলে আমাদের কি অবস্থা, আমরা তো এই কথা বলার মুখ আমাদের নাই, যদি কেউ বইলেও ফেলে সাহস করে যে আমি লোটা লইয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়াবো, 2 রাকাত না তুমি 4 রাকাত 6 রাকাত পড়ে আসো, তারপরে তোমার লাগে দেখবো না। তার কারণ আমাদের এটার মধ্যে জান নাই। তো এই জন্য বলেন যে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দোয়া করে জরুরতকে পুরা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। आमीन। तो सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानाल्लाह। অল্প সময় আছে মাগরিবের, আমরা এখন মামুলাতের কথা শুনছি, এখন এখানেই বসে যাই, যে যেখানে আসি কাতার বন্দি করে বসে যাই, জিকিরে মশগুল থাকি। শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের সময়, দোয়া কবুলের সময় আমরা কাতার করে বসে যাই। এরপরে ইনশাআল্লাহ অল্প সময় পরে মাগরিবের আজান হবে, এরপরে নামাজ হবে, নামাজের পরে মহতি আহাম এবং গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দাওয়াত তাবলীগের মেহনতে সব ধরনের বয়ান পেতে ইসলামিক ज़ात पर यकीन हो, अल्लाह के वादे पर यकीन हो, अल्लाह की सिफात पर यकीन हो, अल्लाह ताला ज़ात पर यकीन है, अल्लाह ताला वादे पर यकीन है, अल्लाह ताला सिफात पर यकीन है। अल्लाह पर भी ईमान जरूरी, अल्लाह की सिफात पर भी ईमान जरूरी। अल्लाह ताला पर ईमान जरूरी, अल्लाह ताला सिफात पर ईमान आवश्यक है। जैसे अल्लाह को मानना फर्ज है, अल्लाह की सिफात को मानना भी फर्ज है। जब अल्लाह ताला के मना करो, अल्लाह ताला गुनाह बोले क्यों मना करो? जब हम बचपन में थे और बच्चे थे और मकतब में पढ़ते थे और कलमे हमको 5 कलमे पढ़ाए जाते थे, तो वहाँ हमको ये पढ़ाया गया आमन्तु बिल्लाहि ईमान मुजमल, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ फी अस्माइही व सिफातिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर किस तरह, कमा हुआ फी अस्माइही व सिफातिही, जैसे अल्लाह अपने नामों और अपनी सिफतों के साथ है। यानी अल्लाह ने अपना तारुफ अपने नामों से कराया है और अल्लाह के जितने नाम हैं उन नामों के माना है और वो जितने माना है वो माना अल्लाह की जात में वाक़ियतन पाए जाते हैं। तो हम जैसे अल्लाह को मानना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह के उन नामों में अल्लाह के जितनी सिफात बयान की गई और उन सिफात में अल्लाह की जितनी कुदरतें बयान की गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने अहवाल बयान किए गए उन सब को भी मानना फर्ज है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बोलें, जब আমরা বাচ্চা ছিলাম, ছোট ছিলাম, মক্তবে পড়ছি, তো তখন ওই সময় আমাদেরকে উস্তাদরা 5 কালেমা শিখিয়েছেন। তার ভিতরে এই কথাও শিখিয়েছেন আমানতু বিল্লাহি ঈমান মুজমাল, আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি। আমরা ঈমান আনলাম, আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তাআলার উপরে
যেমন তিনি তার নামের সাথে তার সিফাতের সাথে কি মতলব এটা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় পেশ করেছেন আমাদের সামনে, নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তার নাম বিভিন্ন নামের মাধ্যমে, নাম আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো নাম আছে, এই নামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার পরিচয় পেশ করেছেন। আর এই প্রত্যেকটা নামের একটা অর্থ আছে, আর এই অর্থের মধ্যে যে জিনিসটা আছে এইটা আল্লাহ তাআলার জাতের ভিতরে আছে। এক একটা নাম এক একটা সিফাতকে বহন করে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমন আল্লাহ তাআলার জাত, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এটাকে মানা ফরজ, ঠিক তদ্রুপ মেরে দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় নিজের এই সমস্ত সিফাতি নামে তারা করছেন। আর এই সিফাতি নামের মধ্যে যে সমস্ত আল্লাহ তাআলার গুণাবলীগুলি আছে, এই গুণাবলী এক একটা গুণকে আল্লাহ তাআলা এক একটা কুদরতকে বহন করে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ওই সিফাত আর ওই গুণগুলির উপর ঈমান আনা ফরজ। अल्लाह के जितने नाम हैं वो सब के सब इसम व अल्लाह पाक इसम व मुसम्मा है। अल्लाह ने जितने नाम अपने बताए हैं वो सारे नामों के माना अल्लाह की जात में पाए जाते हैं अपनी हकीकत के साथ और पूरी हकीकत के साथ। বলে আল্লাহ তাআলা নিজের যতগুলি নাম বলছেন আর এই সমস্ত নামের যে অর্থগুলি আছে মেরে দোস্তার বুজুর্গ, এই সমস্ত অর্থ আর এই সমস্ত অর্থ যে জিনিসটাকে বহন করে এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার জাতের মধ্যে বাস্তব আকারে পাওয়া যায়। বাস্তব আকারে আল্লাহ তাআলার ভিতরে আল্লাহ তাআলার জাতের মধ্যে এই সমস্ত সিফাত আর গুণাবলীগুলো বিদ্যমান। হুয়াল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير। अब आप जितने नाम अल्लाह के गिनाते चले जाओगे ना, हर नाम के माना और वो माना अल्लाह की जात से मौजूद है। और मेरा और आपका ईमान इस बात पर हो कि वो जितने माना है वो अल्लाह की जात से अपनी हकीकत के साथ मौजूद है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बोले अल्लाह ताआला सिफात नामेर কিছু নাম উনি আপনাদের সামনে পেশ শুনাইছেন। বলতে এই সমস্ত নামের যে অর্থগুলি আছে, যতগুলি আমরা আল্লাহ তাআলার সিফাতে নাম আছে 99টা, এই সমস্ত নামের যে অর্থগুলি আছে এই অর্থগুলি আল্লাহ তাআলার জাতের ভিতরে বাস্তবতার সাথে বিদ্যমান। अल्लाह की सिफत अगर रहमान है तो पूरी रहमत अल्लाह की जात में मौजूद है। जिस तरह अल्लाह को मानना फर्ज है ऐसे अल्लाह को रहमान मानना भी फर्ज है। अल्लाह ताला का सिफत नाम है रहमान, तो ये रहमान सिफत रहमत अल्लाह ताला पूरा रहमत अल्लाह ताला जातेर साथे विद्यमान। যেমন আল্লাহ তাআলার জাতকে মানা ফরজ, আল্লাহ তাআলার জাতের সাথে সিফাতে रहमत কে আছে এইটাকে মানাও ফরজ। अल्लाह की सिफत रज़्ज़ाक़ है तो जिस तरह अल्लाह को मानना जरूरी ऐसे अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मानना भी जरूरी। अल्लाह ताला एक सिफत है रज़्ज़ाक़, अल्लाह ताला रिज़िक देता। उन्हें बोलें যে যেরকম নাকি আল্লাহ তাআলার জাতকে মানা জরুরি, এরকম ঠিক আল্লাহ তাআলা যে রিজিক देने वाला उनका रज़्ज़ाक़ এইটা মানাও জরুরি। अल्लाह की सिफत अलीम है तो जिस तरह अल्लाह को मानना जरूरी है अल्लाह को अलीम मानना भी जरूरी है। মানে বলেন যে আল্লাহ তাআলার এক সিফাত হচ্ছে আলিম, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত জানেন। মানে বলেন যে যেরকম আল্লাহ তাআলার জাতকে মানা জরুরি ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তাআলার সিফাতে আলিমকেও মানা জরুরি আবশ্যক। अल्लाह की सिफत बसीर है तो जिस तरह अल्लाह को मानना जरूरी है अल्लाह को बसीर मानना भी जरूरी है। মানে বলেন যে আল্লাহ তাআলার একটা সিফাত হচ্ছে বসীর, সব কিছু আল্লাহ তাআলা দেখেন, কোন জিনিস আল্লাহ তাআলা থেকে আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য নয়। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমন আল্লাহর জাতকে মানা জরুরি আবশ্যকীয় ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তাআলার জন্য যে সিফাতে বসীর আছে এটাকে মানা আবশ্যক। अल्लाह की सिफत मुईज़ है, इज्जत देने वाला, तो जिस तरह अल्लाह की जात को मानना जरूरी अल्लाह को इज्जत देने वाला मानना जरूरी है। उन्हें बोलें अल्लाह ताला एक सिफत है अल मुईज़, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला। যেমন আল্লাহর জাতকে মানা আবশ্যকীয় ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তাআলাই যে ইজ্জত देने वाला এইটা মানা আবশ্যকীয়। तो मेरे दोस्तों मेहनत अपनी जात पर, पूरी उम्मत पर, अपने बीवी बच्चों पर, पूरी इंसानियत पर इतनी मेहनत हो जानी चाहिए कि हर एक के दिल का ताल्लुक सही हो जावे और हर एक का ईमान दुरुस्त हो जावे और हर एक का यकीन ये बन जावे कि जिस तरह अल्लाह के साथ यकीनी है वैसे अल्लाह के सिफात भी यकीनी है। মানে বলেন যে এই জন্য মেরে দোস্ত বুজুর্গ মেহনত এমন ভাবে হয় নিজের জাতের উপরে, বিবি বাচ্চাদের উপরে, সমস্ত মানুষের উপরে যেন আমাদের দিলের রোগ তৈরি হয়ে যায়।
এবং আমাদের অন্তরের ভিতরে ঈমান সহি হয়ে যায় যে যেমন আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ঈমান, আল্লাহ তাআলার জাত যেরকম বিদ্যমান, আল্লাহ তাআলার সিফাত এবং গুণাবলী বিদ্যমান। हाँ, ये मेहनत तबलीग की और दावत की खाली चलने फिरने का नाम नहीं है। ये मेहनत यकीन को सही करने की मेहनत है। दावत और तबलीगेर मेहनत শুধু চলাফেরা, আরে এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, এই চলাফেরার নাম শুধু মেহনত না। এই মেহনতটা তো হচ্ছে আমাদের অন্তরের ইয়াকিনকে সহি করার মেহনত। और सबसे पहले अपनी जात पर मेहनत, এবং সর্বপ্রথম নিজের জাতের উপরে মেহনত, যে আপনার ঈমান আপনা ইয়াকিন সহি হয়ে যাবে, যে নিজের ঈমান নিজের ইয়াকিন সহি হয়ে যায় और अपना अल्लाह का ताल्लुक दुरुस्त हो जाए এবং নিজের আল্লাহ তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়, क्योंकि बदन से निकलने वाले सारे अमाल का सही होना ईमान और यकीन के सही होने पर मौकूफ है। এজন্য যে শরীর থেকে যে সমস্ত আমলগুলি প্রকাশ পায়, বাহির হয়, এই সহি হওয়া, এই আমলগুলি সহি হওয়া, ঈমান আর আমল, ঈমান আর यकीन এই দুই জিনিস সহি হওয়ার উপর নির্ভরশীল। हाँ, दिल का ईमान और यकीन सही होगा, बदन के अमाल सही होगा। दिलेर ईमान এবং यकीन सही हो गए तो शरीर আমলও सही हो गए। दिल ही गलत रुख पे है, दिल का रुख ही सही नहीं है, दिल बिगड़ा हुआ है और दिल भटक रहा है, दिल फिसल रहा है और दिल बहक रहा है और वो भटक रहा है और दुनिया में मसरूफ है, मखलूक में मसरूफ है, चीजों में मसरूफ है, ख्वाहिशात पे लगा हुआ है और अपनी जी चाहिए मनमानी में लगा हुआ है, मखलूक की मोहब्बतों में डूबा हुआ है, तो दिल का रुख ही गलत पड़ा हुआ है, तो बदन के अमाल कैसे सही हो जाएंगे? মানে বলেন যে দিলের রুখ যদি গলত হয়, দিলের রুখ যদি সহি না হয়, দুনিয়া খায়শাতের ভিতরে লিপ্ত, দিল বিভ্রান্তের শিকার, দিলের ভিতরে দিল অন্যদিকে ফিরানো, অন্যদিকে মোড় নিয়ে আসে দিল, তো মেরে যদি বিগ্রানো হয়, দিলের রুখ সহি না হয়, মেরে দোস্ত বুজুর্গ, শরীর থেকে প্রকাশ পানে वाला আমল दिल नहीं लगता, आमाल में दिल नहीं लगता, जिक्र में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, इल्म हासिल करने में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, बयान में दिल नहीं लगता, जमात में जाने के लिए दिल नहीं लगता, अल्लाह वालों की मजलिस में दिल नहीं लगता, दीन की मजलिस में दिल नहीं लगता, तो हमें हमारा दिल तो भटक रहा है। इसमें दिल लगता है, मोबाइल में दिल लगता है, गेम खेलने में दिल लगता है और इंटरनेट पे दिल लगता है और खेल कूद में दिल लगता है और वर्जिश में दिल लगता है और गपशप में दिल लगता है, मखलूक के साथ बैठ के गपशप करने में, जिल्लगी करने में, मजाक करने में दिल लगता है, होटलों पे खाने में दिल लगता है, बाजार में फिरने में बड़ा दिल लगता है, घूमने फिरने में, तफरी में दिल लगता है, सोने में बड़ा दिल लगता है, तो दिल तो भटक रहा है। अभी दिल का रुख सही नहीं है, तो पहली मेहनत तो अपने दिल पर करे कि हमारा दिल जरा सही रुख पर बैठ जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्ग, सर्वप्रथम मेहनत हमारे अंतरेर उपरे करा, যেন আমাদের অন্তরের রুখ, দিলের রুখ সহি হয়ে যায়। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, আজকে তো আমাদের দিলের রুখ সহি নেই, দিলে ভালো লাগে না, মন বসে না, দিনের মেহনত করতে ভালো লাগে না, কোরআন শরীফ পড়তে ভালো লাগে না, নামাজ পড়তে ভালো লাগে না, ইলম শিখতে ভালো লাগে না, মেরে দোস্তার বুজুর্গ দ্বীনি মজলিসে বসতে ভালো লাগে না, আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে বসতে ভালো লাগে না, আর মেরে দোস্ত দিনের টাকাটা যেগুলো আছে এগুলো পূরণ করতে দিল মনে চায় না, ভালো লাগে না, মন চায় না এই সমস্ত আমলগুলো করতে, এই নেক আমল ভালো কাজ যেগুলো এগুলো করতে মন চায় না, মন দিলে ভালো লাগে না, বরং উল্টা দিকে মেরে দোস্ত বুজুর্গ মোবাইল টিপতে ভালো লাগে, গেম খেলতে ভালো লাগে, গপসপ করতে ভালো লাগে, ব্যায়াম করতে ভালো লাগে, খেলাধুলা করতে ভালো লাগে, হোটেলে বসে খাইতে ভালো লাগে, আর মেরে দোস্তার বুজুর্গ এই সমস্ত দুনিয়াবি যে সমস্ত খায়সাতের জিনিস আছে, এই সমস্ত খায়সাতের জিনিসের পিছনে চলাফেরা, উঠা বসা, বিবি বাচ্চা আর এইসবের পিছনে অন্তরে মজা লাগে, ভালো লাগে, কিন্তু নামাজ পড়তে, কোরআন তেলাওয়াত করতে, জিকির আজকার করতে আর দিনের মেহনত করতে আর আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে বসতে এই সমস্ত জিনিস ভালো লাগে না। কেন ভালো লাগে না? দিল বিগড়ানো, দিলের রোগ সহি নেই। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সর্বপ্রথম মেহনত হয়েছে দিলের রোগকে সহি করতে হবে। दोस्तों बातिल तो यही चाहता है, बातिल तो यही चाहता है कि हम तमाम ईमान वालों का भी और तमाम इंसानों का भी दिल बातिल में मशगूल हो, दुनिया में मशगूल हो, चीजों में मशगूल हो, मखलूक में मशगूल हो,
बातिल ने तो अपने मकसद को पूरा करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ऐसा असबाब को फैलाया, चीजों को ऐसे फैलाया, लहव-ओ-लईब के असबाब, खेल कूद के असबाब, बेहयाई के असबाब, ख्वाहिशात के असबाब, राहतों के असबाब और मनमानियों के असबाब, आजादी के असबाब बातिल ने ऐसे फैलाए कि वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। हमारी दावत की मेहनत, अंबिया वाली मेहनत, सहाबा वाली मेहनत हमने इतनी नहीं फैलाई कि मखलूक को, अरे मखलूक तो दूर की बात, इंसानों को दूर की बात, ईमान वालों को, अरे ईमान वालों की भी बात दूर की बात, ईमानदारों को भी हम रुख मखलूक से निकाल के खालिद से नहीं जोड़ सके और चीजों से निकाल के आमाल से नहीं जोड़ सके, दुनिया से हटा के आखिरत में नहीं जोड़ सके। हमारी मेहनतें इतनी कमजोर हैं और बाकी की मेहनत इतनी मजबूत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बातिल সম্প্রদায় এই চেষ্টা, এই ফিকির এবং তাদের সম্প্রদায় এই মেহনত ফিকির যে আমাদের দিলের রূপটাকে তারা দুনিয়ার আসবাবের ভিতরে দিন থেকে সরায় অন্য দিকে নিয়ে যেতে চায়, যার কারণে তারা দুনিয়ার ভিতরে এত কিছু জিনিসের আবিষ্কার করছে যে তারা তাদের উদ্দেশ্যের তারা সফল কাম হয়ে গেছে। মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মানুষের দিলের রূপটাকে দুনিয়ামুখী করার জন্য যত রকমের আসবাবের দরকার, খেলাধুলার আসবাব থেকে নিয়ে মেরে দোস্তার বুজুর্গ সমস্ত রকমের আসবাব, আরাম প্রিয়তার আসবাব, মন মতো চলার আসবাব, আর মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ উনি বলেন যে খায়সাতের আসবাব, সমস্ত আসবাব তারা এত বেশি চতুর্দিকে, যেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন গুনাহের আসবাব এত বেশি ছড়ায় দিচ্ছে যে আমরা ওই সবের পিছনে মুশকিল হয়ে গেছি, ওই সবের ভিতরে লিপ্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এবং তারা তাদের কোশিশ, তাদের মেহনত, তাদের চেষ্টা, তাদের যেটা উদ্দেশ্য ছিল তারা তাদের উদ্দেশ্যের ভিতরে কামিয়াব হয়ে গেছে, সফলতা পেয়ে গেছে। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা দ্বীনের মেহনত, সাহাবাওয়ালা মেহনত, সাহাবাদের জিন্দেগি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি, ওনার মেহনতকে এখনো মানুষের মধ্যে, আম মখলুকাতের মধ্যে, ওনার মধ্যে মখলুক তো দূরের কথা, মানুষের মধ্যে, মানুষ তো দূরের কথা, উনি বলেন যে ঈমানওয়ালাদের মধ্যে, উনি বলেন ঈমানওয়ালাও তো দূরের কথা, খাস দিনদার তবকাদের ভিতরেও এমন ভাবে আমরা এই মেহনতটাকে বসাই দিতে পারি নাই, তাদের দিলের রোগটাকে এরকম ভাবে বসাই দিতে পারি নাই যে তাদের দিলের রোগ পুরা 100 ভাগে 100 ভাগ আল্লাহ তাআলা থেকে ফিরে, মখলুকাত থেকে কাটে। এই যে তিনটা জিনিসের কথা বলা হয়েছে, দুনিয়া থেকে, আসবাব থেকে, আর মেরে মুহতারাম দোস্তাবুজুর্গ মখলুক থেকে দিলকে সরায়া খালেকের দিকে, আখিরাতের দিকে, আর মেরে মুহতারাম দোস্তাবুজুর্গ আমলের দিকে নিয়ে যাওয়া, এই দিকে আমরা এখনো আমাদের দিলের রোগকে, দিনদার তবকাদের दिलेर रुख को हमरा create करें। हमारी मेहनत से दोस्तों हमें इतनी बढ़ाना है, अपनी मेहनत को, हक की मेहनत को, दीन की मेहनत को और दावत की मेहनत को हमें इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि दीनदारों का भी रुख सही हो जाए, ईमान वालों का, सारे ईमान वालों का रुख सही हो जाए, बल्कि सारी इंसानियत करो, चाहे वो ईमान वाले हो के बेईमान हो, हमारी मेहनतों का असर सारी इंसानियत पर ऐसा पड़े, सब का रुख सही हो जाए, मखलूक से निकल के खालिद से, दुनिया से निकल के आखिरत से, जीवन से निकल के आमाल से, सारी इंसानियत का ये रुख सही हो जाए। हमें अपनी मेहनतें इतनी बढ़ानी है। মানে বলেন যে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের মেহনতটাকে এত বেশি বাড়াইতে হবে, আমাদের কুরবানির লাইনে, মেহনতের লাইনে, মুজাহাদার লাইনে, সবকিছুর লাইনে আমাদের মেহনতটাকে এত বেশি আগে বাড়ানো যে মেরে দোস্ত বুজুর্গ আমাদের সবার দিলের রূপ সহি হয়ে যায়, ইমানদার দিনদার তবকাদের দিলের রূপ সহি হয়ে যায়, ইমানদার তবকাদের দিলের রূপ সহি হয়ে যায়। মেরে মুহতারাম দোস্ত আম মানুষের দিলের রূপ মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সহি হয়ে যায়, মখলুকাতের থেকে দিলকে সরায়া আল্লাহ তাআলা খালেকের দিকে তাদের দিলের রূপ হয়ে যায়, দুনিয়ার থেকে দিলকে সরায়া আখিরাতের দিকে তাদের দিলের রূপ হয়ে যায়, কিন্তু আসবাব থেকে দিলের রূপকে সরায়া আমালের দিকে তাদের দিলের রূপ সহি হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের মেহনতকে অনেক বেশি आगे बढ़ाते হবে। दुनिया में दो तरह के असबाब फैले हुए हैं, दुनिया में दो तरह के असबाब फैले हुए हैं। एक असबाब वो है जो बातिल फैलाता है और एक असबाब वो है जो अल्लाह ताला ने, नबियों ने और नबियों के बाद नबी की इत्तिबा करने वालों ने, वो उन्होंने अहले दावत ने और अल्लाह वालों ने और मेरे दोस्तों अल्लाह के मानने वालों ने फैलाए हुए। दो तरह के असबाब है, बातिल के फैलाए हुए असबाब
और हक वालों के फैलाए हुए असबाब। उन्हें बोले दुनिया के दुई रकमेर असबाब বলতে মানুষ দুনিয়াতে দুই রকমের আসবাব মানুষ ছড়ায় দেয়, দুই রকমের আসবাব মানুষ দুনিয়ার ভিতরে ফেলাই দেয়। একটা হইতেছে যেটা বাতিল ওয়ালারা তাদের আসবাবকে দুনিয়ার ভিতরে ছড়াইছে, দুনিয়ার ভিতরে বাতিলের আসবাবের রেওয়াজ দিছে তারা। আরেকটা হইতেছে ওই আসবাব যে আসবাব আল্লাহ এবং আল্লাহ তাআলার রাসূল নবীগণ, আল্লাহ তাআলার রাসূলরা নবীরা এবং নবীদের ইত্তেবা করনেওয়ালা অনুসরণ করনেওয়ালা মানুষ এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ আরেকটা আসবাব তারা এই আসবাবকে দুনিয়ার ভিতরে রেওয়াজ দুনিয়ার ভিতরে ফেলায় দেয়। एक तरफ लानत के असबाब, दूसरी तरफ रहमत के असबाब। एक तरफ लानत वाले असबाब हैं, दूसरी तरफ रहमत वाले असबाब हैं। एक तरफ दलालत और गुमराही वाले असबाब हैं, दूसरी तरफ हिदायत वाले असबाब हैं। एक तरफ गुनाहों के असबाब हैं, दूसरी तरफ मग़फ़िरत के असबाब हैं। तो एक तरफ मेरे दोस्तों अल्लाह से मेहरूमी के असबाब हैं और दूसरी तरफ अल्लाह के करम वाले असबाब हैं। दोनों तरह के असबाब फैले हुए हैं। मग़फ़िरत के गुनाहों के असबाब में लग के मग़फ़िरत की उम्मीद लगाना, लानत के असबाब में रहकर रहमत की उम्मीद लगाना, गुमराही के असबाब में रहकर हिदायत की उम्मीद लगाना और मेरे दोस्तों अल्लाह से मेहरूमी के असबाब में रहकर अल्लाह के फज़्ल व करम की उम्मीद लगाना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। और बोले যে একদিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের, একদিকে রহমতের আসবাব, আরেকদিকে হচ্ছে লানতের আসবাব, একদিকে গুমরাহির আসবাব, একদিকে হেদায়েতের আসবাব, একদিকে মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ পথভ্রষ্টতার আসবাব, আরেকদিকে হেদায়েতের আসবাব, আরেকদিকে মাগফিরাতের আসবাব, আরেকদিকে মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ গুনাহের আসবাব, আরেকদিকে মেরে মুহতারাম দোস্ত আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আসবাব, আরেকদিকে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রহমত প্রাপ্তির আসবাব। এই दोनों असबाब दुनियार ভিতরে ছড়ায় দেওয়া হয়েছে, दोनों असबाब दुनियार ভিতরে ছড়ায় পড়ছে। दोनों असबाब ছড়ানে वाला দুই রকমের মানুষ। তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ এই दोनों असबाब দুনিয়ার ভিতরে আর এই दोनों असबाबকে ছড়ানোর মেহনত দুনিয়ার ভিতরে উনি বলেন যে মেরে দোস্তার বুজুর্গ হেদায়েতের গুমরাহির ছড়ানোর আসবাবের ভিতরে নিজেদেরকে লিপ্ত রেখে হেদায়েতের আশা করা আর লানতের আসবাবের ভিতরে নিজেকে মশগুল রেখে রহমতের আশা করা, মাহরুমির আসবাবের ভিতরে নিজেকে লিপ্ত রেখে রহমতের আশা করা, কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা, উনি বলেন যে এটা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা এবং মূর্খতার কাজ। बातिल चलाएगा लानत वाले असबाब और हमें चलाना है रहमत वाले असबाब। মানে বাতিল দুনিয়াতে লানতের আসবাব চালাইবে, তারা এটার প্রচার আর প্রসার করাইবে। আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রচার আর প্রসার করতে হবে রহমতের আসবাবে। बातिल चलाएगा गुमराही और जलालत वाले असबाब और हम चलाएंगे हिदायत वाले असबाब। बातिल दुनियाते तारा चलाइबे गुमराहीर असबाब और আমরা दुनियाते चलाइबो हिदायतेर असबाब। बातिल चलाएगा बेहयाई के असबाब और हम चलाएंगे हया वाले असबाब। बातिल दुनियाते चलाइबे निर्लज्जतार असबाब, बातिल चलाएगा बेअदबी के और गुस्ताखी के असबाब, हम चलाएंगे अदब और एहतराम वाले असबाब। तो बातिल चलाइबे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग बेहयार असबाब, আমরা দুনিয়াতে চলাইবো হায়ার আসবাব। বাতিল দুনিয়াতে চলাইবে मेरे दोस्तों बुजुर्ग बेअदबीर असबाब, আমরা আদবের আসবাব দুনিয়াতে চলাইবো। और बातिल चलाएगा बेदीनी के असबाब, हम चलाएंगे दीनदारी के असबाब। बातिल दुनियाते चलाएंगे बेदीनी असबाब, আমরা দুনিয়াতে চলাইবো दीनदारी असबाब। बातिल फैलाएगा गुनाहों के असबाब, हम फैलाएंगे मग़फ़िरत के असबाब। बातिल दुनियाते गुनाहेर असबाब फैलाइबे, তারা প্রচার প্রসার করাবে চলাইবে, আমরা দুনিয়াতে মাগফিরাতের আসবাব চলাই। और बातिल चलाएगा अल्लाह से दूरी के असबाब और हम चलाएंगे अल्लाह से कुर्ब के असबाब। बातिल दुनियाते अल्लाह ताआला থেকে দূরে সরানোর আসবাবকে তারা ছড়াই চালাইবে আর আমরা দুনিয়াতে চালাইবো আল্লাহ তাআলার নিকটতা অর্জন করার আসবাব। मेरे दोस्तों और बातिल चलाएगा रस्म और रिवाज के असबाब, हम चलाएंगे सुन्नतों के असबाब। बातिल दुनियाते रस्म और रिवाज प्रथा যেগুলি দুনিয়াতে আমাদের সামাজিক প্রথা আছে এই আসবাবগুলি তারা দুনিয়াতে চালাবে, আমরা তো দুনিয়াতে সুন্নতের আসবাব চালাই। बातिल चलाएगा आजादी के दीन से आजादी, दीन से बेदारी के असबाब चलाएगा और हम चलाएंगे पाबंदी वाले असबाब और दीन से ताल्लुक वाले असबाब। और मुझे बातिल दुनियाते आजाद हवा স্বাধীন হয়ে চলা স্বাধীনতার আসবাব দুনিয়াতে তারা চালাইবে, দিনের লাইনে স্বাধীন। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग আমরা দুনিয়াতে চালাইবো পাবন্দির সাথে দিনের উপরে চলার পাবন্দির আসবাব আমরা দুনিয়াতে
चलाई दो। हाँ, असबाब से टकराव है, असबाब से टक्कर है। और असबाब एक असबाब और एक असबाब से टक्कर से, हाँ, असबाब से मुकाबला है, असबाब के साथ मुकाबला से। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा असबाब का मुकाबला असबाब से नहीं होगा, असबाब का मुकाबला आमाल से होगा। बोलेंगे আমাদের মোকাবেলা আসবাবের মোকাবেলা আসবাবের মাধ্যমে হবে না, আমরা আসবাবের মোকাবেলা আমালের মাধ্যমে করব। हमारे पास असबाब हिदायत आमाल हिदायत हैं, तो हम जलालत के मुकाबले में आमाल हिदायत लाएंगे, क्योंकि असबाब का मुकाबला जलालत और गुमराही के असबाब का मुकाबला आमाल हिदायत से होगा। बोलेंगे আমাদের নিকটে আসবাব হিদায়ত এটা আমাল হিদায়ত। সুতরাং মেরে দোস্তার বুজুর্গ, যখন গুমরাহির আসবাব আসবে তো তখন আমরা এই গুমরাহির আসবাবের মোকাবেলা আমালে হিদায়তের মাধ্যমে করব। हाँ, बातिल ने चीजें फैलाई, असबाब फैलाए, हम उसके मुकाबले में आमाल फैलाएंगे। उम्मत में आमाल जिंदा करें, घर घर में आमाल जिंदा करें, अपनी जात में आमाल जिंदा करें, और फर्ज में आमाल जिंदा करें, बाजार में आमाल जिंदा, मस्जिद में आमाल जिंदा, गली कूचों में आमाल जिंदा, और जितने इंसानों के रहने के अड्डे और मकामात हैं उन सब में आमाल जिंदा। बस अड्डों में करो, हवाई अड्डों में करें, रेलवे स्टेशनों में करें, बाजारों में करें, सड़कों में करें, हम हर जगह अमाल जिंदा करेंगे, क्योंकि जितने बाकी के असबाब हैं उनका मुकाबला अमाल ही कर सकेंगे। जब अमाल जिंदा होंगे, अल्लाह इन अमाल की बरकत से बाकी के सारे असबाब को अल्लाह कितना दूर करेगा। बोलेंगे बातिल তাদের বাতিলকে দুনিয়াতে চালানোর জন্য তারা বাতিলের আসবাব, বিভিন্ন রকমের আসবাব দুনিয়ার ভিতরে তারা এটা প্রচার আর প্রসার করাইছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই বাতিলের আসবাবের মোকাবেলা আমরা আসবাবের দ্বারা করব না, আমরা এই বাতিলের মোকাবেলা আমরা আমালের দ্বারা করব, আমালে হেদায়েতের দ্বারা এগুলোর মোকাবেলা করব। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমালে হেদায়েতকে আমরা আমাদের শহরের ভিতরে, আমাদের ঘরের ভিতরে, আমাদের জিন্দেগির ভিতরে, এক এক ব্যক্তি তার জিন্দেগির ভিতরে, মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, তার ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে, পারিবারিক জিন্দেগিতে, সব দিনের ভিতরে আমালে হেদায়েতকে জিন্দা করবে। উনি বলেন যে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, যত জায়গা আছে সমস্ত জায়গার ভিতরে বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, আর মেরে দোস্ত বুজুর্গ ট্রেন স্টেশন, যত জায়গায় যেখানে আমরা বসি, যেখানে আমরা চলি, সব জায়গার ভিতরে আমরা এই বাতিলের মোকাবেলা তারা আসবাবকে ছড়াইছে, আসবাবের মাধ্যমে বাতিলকে দুনিয়াতে প্রচার আর প্রসার করতেছে। আমরা এই সবের মোকাবেলা, এই সমস্ত আমালকে আমালে হেদায়েতকে জিন্দা করার মাধ্যমে তাদের এই মোকাবেলা করবো। তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বাতিলের মোকাবেলা আসবাবের মাধ্যমে হবে না, বাতিলের মোকাবেলা আমালের মাধ্যমে হবে। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत सहाबा ने हमको वो अमाल बताए और सिखाए हैं, जिन अमाल पर अल्लाह की रहमत उतरती है, जिन अमाल पर हिदायत का नुज़ूल होता है, जिन अमाल से अल्लाह राजी और खुश होते हैं, और जिन अमाल से अल्लाह की मददें उतरती हैं, और जिन अमाल पर अल्लाह की नुसरतें उतरती हैं, और जिन अमाल पर मसाइल हल होते हैं, और जिन अमाल की बरकत से अल्लाह मुसीबतों को टालते हैं, और जिन अमाल की बरकत से अल्लाह कर्जों से नजात देते हैं, और जिन अमाल की बरकत से अल्लाह अपने गज़ब से बचा लेते हैं, जिन अमाल की बरकत से अल्लाह जहन्नम से बचा लेते हैं, और जिन अमाल की बरकत से इंसान मुसीबतों से बच जाता है, नाकामी से बच जाता है, नामुरादी से बच जाता है, जहन्नम में जाने से बच जाता है, मुसीबतों में पड़ने से बच जाता है। अल्लाह और उसके रसूल सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमाल बताए हैं, मेहनत करके उम्मत में वो अमाल जिंदा किए जावे। जब वो अमाल जिंदा हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल, हिदायत का नुज़ूल, फज़्ल व करम का नुज़ूल, अल्लाह की इनायतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा, और मदद नुसरतें अल्लाह ताला आसमानों से नाज़िल फरमाएंगे, और फिर उम्मत के हालात धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तर बुजुर्ग, अल्लाह এবং আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে ওই সমস্ত আমালে শিখাইছেন, ওই সমস্ত আমালে আমাদেরকে দিয়েছেন, যে সমস্ত আমল যদি আমরা জিন্দা করি, আর এই আমলগুলো যদি আমাদের জিন্দেগির ভিতরে আমরা নিয়ে আসি, এই আমলগুলো আমাদের জিন্দেগিতে নিয়ে আসার দ্বারা, চিন্তা করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা রহমত দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবে, আল্লাহ তাআলা বরকতকে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। মেরে মোহতরম দোস্तर বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার গজব দুনিয়া থেকে উঠে যাবে। তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ, এই সমস্ত আমাল
যে সমস্ত আমালের দ্বারা মানুষের জিন্দেগিতে কামিয়াবি আসবে, যে সমস্ত জিন্দেগির দ্বারা মানুষের জিন্দেগিতে সফলতা আসবে, যে সমস্ত আমালের দ্বারা আল্লাহর গজব হয়ে যাবে, যে সমস্ত আমাল মানুষ করার দ্বারা জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, ওই সমস্ত আমাল বাতলাইছেন যে সমস্ত আমালের দ্বারা মানুষ খরচ থেকে নাজাত পাবে, যে সমস্ত আমালের দ্বারা মানুষ মুসিবত থেকে নাজাত পাবে, যে সমস্ত আমালের দ্বারা মানুষ জান্নাতে যাবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আমল দিয়েছেন বাতিলের সমস্ত আসবাবের মোকাবেলায় আমরা আমাদের আমলকে জিন্দা করব। এই সমস্ত আমল প্রত্যেকটা মানুষের জিন্দগির ভিতরে আসে যায়। करेंगे इंशाअल्लाह, करबो तो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर हमने माशरे में, माहौल में, अपनी जात में, अपने घरों में आमाल ये आमाल अगर हमने जिंदा नहीं किया तो आमाल की जगह पर बातिल के फैलाए हुए असबाब बैठ जाएंगे और घुस जाएंगे, और आमाल की जगह बातिल के असबाब ले लेंगे। बातिल के असबाब तो हर जगह फैले हुए हैं, वो इंतजार में है। अगर हमने जगह को, मौके को, महल को, मकान को, मस्जिद को, अपनी जात को आमाल से खाली किया, बातिल के असबाब जगह ले लेंगे, जगह पकड़ लेंगे, और बातिल के असबाब को कब्जा करते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं। बातिल की फैलाए हुए जितने असबाब है, बेहयाई के हो, बेदीनी के हो, बेअदबी के हो, और अल्लाह से दूरी के हो, गफलत के हो, और क्या मेरे दोस्तों गुनाहों के हो और लानत के हो, ये सारे असबाब को जबरदस्ती घुसते हैं, जबरदस्ती जगह बनाते हैं, हर जगह फैले हुए, फिजाओं में, हवाओं में, गली कूचों में, घरों में, हर इंसान के हाथों में ये सारे असबाब दे दिए गए, फैला दिए गए, जबरदस्ती अपनी जगह बनाते हैं। इसलिए हमें गफलत नहीं करना, हमें बेदार रहना है, और हमें चौकन्ना रहना है, और हमें अपने घरों को, अपनी जात को, अपनी खलवतों को, अपनी जलवतों को, अपने माशरे को, अपनी औलादों, अपनी बीवियों, अपनी औरतों, अपने बच्चों, अपने जवानों, अपने जवान लड़के लड़कियों, सब जगहों में हम वो आमाल जिंदा करने, जो आमाल हमें हमारे बड़ों ने बताए हैं, इन आमाल के जिंदा होने की बरकत से जाल आपको वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा का ज़हूर हो जाता है। এজন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বাতিলের এই সমস্ত মেহনতের মোকাবেলায়, বাতিলের আসবাবের মোকাবেলায় আমাদেরকে আমালের দ্বারা তাদের মোকাবেলা করতে হবে, আমালকে সব জায়গার ভিতরে ছড়াই দিতে হবে। এজন্য আমাদের যত জায়গা আছে, আমাদের ঘরের ভিতরে, আমাদের মসজিদের ভিতরে, আমাদের মহল্লার ভিতরে, আমাদের প্রতিবেশীর ভিতরে, আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দেগির ভিতরে, সব জায়গার ভিতরে এই আমাল যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত আমল আমাদেরকে দিয়েছেন, এই আমলগুলিকে চিন্তা করতে হবে। মনে বলেন যে এই আমলগুলিকে যদি এই সমস্ত জায়গাগুলির ভিতরে, জিন্দেগির সর্বক্ষেত্রে যদি আমাদের সমাজের ভিতরে, আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দেগির ভিতরে, আমাদের ঘরানা জিন্দেগির ভিতরে এই সমস্ত আমলকে যদি চিন্তা না করি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাতিল এই সমস্ত জায়গাকে নিয়ে নেবে, বাতিল অটোমেটিক এই জায়গাগুলিকে নিয়ে নেবে। বাতিল তো চতুর্দিকে সর্ব জায়গার ভিতরে ছড়ানো ছিটানো, দেশের ভিতরে সব জায়গার ভিতরে বাতিলের প্রভাব আর বাতিল ছড়াই ছিটায় আছে। সে যেখানেই জায়গা পায় সেখানেই সে জায়গা নিয়ে নেয়, আর জবরদস্তি সে জায়গা নিয়ে নেয়, সে ওইখানে ঢুকা যায়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের জন্য জরুরি আমাদের মাহৌলকে, আমাদের পরিবেশকে, আমাদের বিবি বাচ্চাকে, আমাদের সন্তানাদিকে, আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে, আমাদের মহল্লাকে, এই সব কিছুকে বাতিলের খপ্পর থেকে আর বাতিলের ফিতনা থেকে হেফাজত করতে হবে। আর হেফাজত করার জন্য জরুরি হইতেছে সর্ব জায়গার ভিতরে আমাল, যে সমস্ত আমাল আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন, এই সমস্ত আমালগুলিকে ওই সমস্ত জায়গার ভিতরে জিন্দা করতে হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন যায় আমরা বাতিলের থেকে নাজাত পাবো, বাতিল থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারবো। নতুবা মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিজেরা যদি চৌকান্না না হয়, সতর্ক না হয়, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের গাফলতের অবস্থাগুলিকে, আমাদের গাফলতের সময়ের মধ্যে বাতিল এই সমস্ত জায়গার ভিতরে ঢুকে দেবে, আমাদেরকে গোমরাহ করে দেবে। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি আমাদের মেহনতকে বাড়াইতে থাকি, কোরবানিকে বাড়াইতে থাকি, আর এমন ভাবে মেহনত করতে থাকি যে জিন্দেগির সর্বক্ষেত্রের ভিতরে, সমস্ত মাহলের ভিতরে, সর্ব পরিবেশের ভিতরে যদি আমরা হকের মেহনতকে, হককে জিন্দা করার, আমালকে জিন্দা করার জন্য মেহনত করতে থাকি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা ওই মাহল আর পরিবেশকে কায়েম করে দিবেন। যা আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল, হক আসছে তো বাতিল এমনি বিদায় হয়ে যাবে। হক করেগা আল্লাহ, এবং এটা করবেন আল্লাহ তাআলা। কौन करेगा?
क्या करबे भाई? हम नहीं कर सकते, अल्लाह करेगा। আমরা করতে পারবো না, আল্লাহই করবেন। अल्लाह को पूरी कुदरत है, अल्लाह ताला पूर्ण कुदरत আছে। वो चाहेगा तो आन के आन में हालात बदलेगा। उन्हें যদি চান তো মুহূর্তের ভিতরে হালাত অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন। মিনিটों में बदलेगा, মিনিটের ভিতরে করে দিবেন। मिनटों में नहीं घंटों में बदलेगा। मिनट যদি না হয় তো ঘন্টার ভিতরে পরিবর্তন করবেন। घंटों में नहीं हफ्तों में बदलेगा। যদি ঘন্টা না হয় তো সপ্তাহে করে দিবেন। हफ्तों में नहीं तो महीनों में बदलेगा। যদি সপ্তাহে না হয় তো মাসের ভিতরে পরিবর্তন করবেন। महीनों में नहीं तो सालों में बदलेगा। মাসে যদি না হয় তো এক বছরে আল্লাহ তাআলা করে দিবেন। लेकिन बदलेगा जरूर, কিন্তু অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিবেন। बारिश हो, जमीन में भीगे, फर्श न भीगे, अर्श न भीगे, छत न भीगे, चीजें न भीगे, माहौल ठंडा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोलें বৃষ্টি হবে, বিছানা ভিজবে না, জমিন ভিজবে না, ছাদ ভিজবে না, ঠান্ডা লাগবে না, এইটা হইতে পারে না। বৃষ্টি যখন হবে তো জমিন ভিজবে, বিছানা ভিজবে, ছাদ ভিজবে, ঠান্ডা লাগবেই। जब हक आएगा अपना असर दिखाएगा। যখন হক আসবে তো হক নিজের প্রভাব দেখাবে। हक की मेहनत होगी तो उसका असर जरूर होगा। हकेर मेहनत होगे तो तार असर अवश्य होइबे। जब आमाल जिंदा होंगे आमाल के असरात जरूर पड़ेंगे। যখন আমল जिंदा होगे তখন আমলের প্রভাবও অবশ্যই অবশ্যই হইবে। माहौल भी बदलेगा, माहौल परिवर्तन হবে, फिजा भी बदलेगी, फिजाও परिवर्तन হয়ে যাবে, মাশারা भी बदलेगा, মুআশারাও परिवर्तन হয়ে যাবে, इंसान भी बदलेंगे, মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। और मेरे दोस्तों सारी दुनिया के निजाम भी बदलेंगे। दुनियाর সমস্ত নিজামও আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে। মাশি নিজাম भी बदलेगा, মুআশি নিজাম भी बदलेगा। মানুষের निजाम जीवन व्यवस्था निजाम अल्लाह ताला परिवर्तन कर दिबेन। समाजी निजाम भी बदलेगा, समाजेर व्यवस्थापना अल्लाह ताला परिवर्तन करबेन। तालीमी निजाम भी बदलेगा, शिक्षार व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। सारे निजाम बदलेंगे, समस्त निजाम अल्लाह ताला परिवर्तन करे और सारे निजामों में अल्लाह की रहमत आवेगी এবং সমস্ত নিজাম এবং ব্যবস্থাপনার ভিতরে আল্লাহ তাআলার রহমত আসবে, খায়ের आवेगी, सब रकमेर कल्याण আসবে, बरकतें आवेंगी, बरकत আসবে, इंसानों के बनने के सामान आवेंगे, मनुष्य बनार असबाब सामान আসবে, कामयाबी के असबाब आवेंगे, कामयाबी एवं सफलतार असबाब আসবে, राहतों के असबाब आवेंगे, आरामेर असबाब আসবে, इज्जतों के असबाब आवेंगे, इज्जतेर असबाब আসবে और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी और रज़ा वाले असबाब आवेंगे एवं अल्लाह ताआला संतुष्टिर असबाब আসবে और ये सब अल्लाह करेगा। और ये समस्त কিছু আল্লাহ তাআলা अपन कुदरत द्वारा करবে। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह ताला बड़ा कुदरत वाला। वो चाहेंगे तो करके दिखावेंगे, इन्हें चाहिए तो करिए दिखाएंगे। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़बान से फरमाया है कि क़यामत के करीब एक वक्त आएगा, हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह के नबी का लाया हुआ यतीम दाखिल होके रहेगा। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम নিজের সত্য জবানে ইরশাদ করেছেন যে কিয়ামতের আগে এমন এক জামানা আসবে দুনিয়ার সমস্ত কাঁচা পাকা ঘরের ভিতরে নবীর নিয়ে আসা দিন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই প্রবেশ করায় দেবেন। गर्मी के बाद ठंडी आनी है, গরমের পরে ঠান্ডা আসবেই, तंगी के बाद आसानियां आवेंगी, संकटों पर सच्छलता আসবে, मुसीबतों के बाद राहतें आवेंगी, मुसीबतों पर आराम আসবে, गमों के बाद खुशियां आवेंगी, परेशानी पर खुशी আসবে। हाँ, ये तो दुनिया है और दुनिया बदलती रहती है। अरे बोले तो दुनिया और दुनियार ভিতরে এই সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হইতেই থাকে। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है, এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। दुनिया में अल्लाह ऐसा करके दिखाते हैं, दुनिया में अल्लाह ताला तुम करिए देखा, कभी गम कभी खुशी, कभी राहत कभी इश्क, कभी राहत कभी तंगियां, और कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी फक्र फाका कभी उसरतें, और कभी तंगियां कभी उसरतें। अल्लाह ऐसे हालात दुनिया में लाते हैं, हालात से घबराना नहीं, अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद लगाना। और मुझे दुनियाते समस्त अवस्था আসতে থাকে, কখনো সচ্ছলতা, কখনো অসচ্ছলতা, কখনো সংকীর্ণতা, কখনো প্রশস্ততা, কখনো ভালো অবস্থা, কখনো খারাপ অবস্থা। দুনিয়ার অবস্থাটাকে আল্লাহ তাআলা এরকমই বানিয়েছেন, এক রকমের অবস্থা থাকে না, বিভিন্ন রকমের অবস্থা আসতে থাকে। এই জন্য বলেন যে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়ার জিন্দেগিতে সমস্ত হালাতের দ্বারা কখনো পরেশান হইতে নেই, বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করতে থাকা। পরেশান হোনা नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल से झम के रहना है। परेशान होते नहीं बरং सब्र এবং তাহাম্মুলের সাথে জমে থাকা। लेकिन जमना आमाल पे, কিন্তু জমতে হবে আমলের উপরে, और अमाल जिंदा करने वाली मेहनत पे, এবং আমল जिंदा करने वाला मेहनत উপরে। और वो मेहनत हम
से जान मांगे जान देंगे, माल मांगे माल देंगे, वक्त मांगे वक्त देंगे। এই মেহনত যদি আমাদের কাছ থেকে জান চাই তো জান দেব, মাল চাই तो माल देव, समय चाहे तो समय देव, क्योंकि इन मेहनत से आमाल जिंदा होने वाले हैं। चलो ना, ये मेहनत तरह आमाल जिंदा होगे और आमाल के जिंदा होने से हालात बदलने वाले हैं। এবং आमाल যখন जिंदा হবে তখন আল্লাহ তাআলা অবস্থাকে পরিবর্তন করবে। हालात बदलने वाले हैं, অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। हालात बदलने वाले हैं, অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তন হবে। বলো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। और ये सब करेगा अल्लाह, अरे सब कुछ अल्लाह ताला ही करবে। तो अल्लाह को राजी रखना है, इतना अल्लाह के संतुष्ट रखते हुए अल्लाह को खुश रखना है, अल्लाह के खुशी रखते हुए और अपनी जात से लेकर पूरी उम्मत में वो अमाल जिंदा करना जिससे अल्लाह खुश हो जाए। এবং নিজের জাত থেকে নিয়ে সমস্ত উম্মতের মধ্যে ওই আমাল জিন্দা করতে হবে যে সমস্ত আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন। तो करेंगे इंशाअल्लाह, करबो तो इंशाअल्लाह। हम अज़ाइम करें, इरादे करें, नियतें करें और अपने आप को तैयार करें। ये इज्तिमा अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब है। এজন্য নিজেরা আজম করে, ইরাদা করে, নিয়ত করে, উনি বলেন যে ইস্তেমাদ করে, এই জোর করে আল্লাহ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম। মাশাআল্লাহ, ইস্তেমা কে শুরু হয়েছে, বারিশ শুরু हो गई। মানে ইস্তেমার শুরুর দিনেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে, रहमत के नुज़ूल शुरू हो गया, रहमतेর বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। তো अब ठंडक आनी है, ठंडक आना है। अभी এখন ঠান্ডা অবশ্যই আসবে। तो अल्लाह ने ठंडा कर दिया, अल्लाह ताला ठंडा করে দিয়েছেন। अब बातिल भी ठंडा हो जाएगा, এখন বাতিলও ঠান্ডা হয়ে যাবে। বলো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। जरूरत मेहनत की है, অবশ্য এখানে अवश्य করে যেটা সেটা হচ্ছে মেহনতে। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर उम्मत में एक फरीजा नमाज का अगर 50% भी जिंदा हो जाएगा, अल्लाह बातिल का उरूज रोक देंगे, हक का जवाल रोक देंगे। এজন্য মেরে দোস্ত উনি বলেন যে এখানে দরকার যেটা, প্রয়োজন যেটা, সেটা হচ্ছে মেহনতের। উনি বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আপনি উম্মতের ভিতরে যদি একটা ফরজ নামাজ এটা যদি 50% যদি জিন্দা হয়ে যায় তো আল্লাহ তাআলা হককে উঁচা করে দেবেন, বাতিলকে আল্লাহ তাআলা নিচা করে দেবেন। हक का उरूज, हक का जवाल रुक जाएगा, बातिल का उरूज रुक जाएगा। हकेर जवाल, हक हक বলতে নিচে নামা এটা বন্ধ হয়ে যাবে, বাতিলের তারাক্কি এটাও বন্ধ হয়ে যাবে। और अगर उम्मत में 50% से ज्यादा एक फरीजा भी जिंदा हो जाए ना, नमाज एक फरीजा भी अगर जिंदा हो गया 50% से ज्यादा उम्मत के अंदर, तो याद रखो मौलाना फरमाते हैं अल्लाह पाक हक का अवरुद्ध शुरू कर देंगे, बातिल का सवाल शुरू हो जाएगा। উনি বলেন যে ভাই কথাটা আমি আবার দোহরাইতেছি, হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা যে যখন উম্মতের ভিতরে একটা ফরিজা নামাজ এটা যদি 50% জিন্দা হয়ে যায়, 50% নামাজ জিন্দা হয়ে গেছে, তো আল্লাহ তাআলা এটার কারণে হকের বলতে অবনতি এটাকে আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দেবেন, বাতিলের তারাক্কি উন্নতি এটা আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু যদি 50% এর বেশি যদি হয়ে যায়, 51% হয়ে গেছে, 52%, 50% এর বেশি একটা ফরজ আমল উম্মতের ভিতরে জিন্দা হয়ে গেছে, তো এটার কারণে আল্লাহ তাআলা হককে আল্লাহ তাআলা উচ্চ করে দেবেন, বাতিলকে আল্লাহ তাআলা নিচে করে দেবেন। तो करो नियत इंशाअल्लाह कि अब हम अपने अपने मोहल्लों में 100% नमाज जिंदा करेंगे। इतने नियत करी कि इंशाअल्लाह हम हमारे मोहल्लार ভিতরে 100% नमाज जिंदा करबो। और ये एक फरीजे की बात है, अगर सारे फरीजे जिंदा हो जाए, सारा दीन जिंदा हो जाए, नबी की सारी सुन्नतें जिंदा हो जाए, फिर क्या होगा? একটা ফরজ আমলের কথা, এখন যদি সমস্ত ফরজ আমল জিন্দা হয়ে যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সুন্নাত জিন্দা হয়ে যায়, তাহলে মনে বলেন যে তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? বলো हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे? অবস্থার পরিবর্তন হবে কি হবে না? और हम बदलना चाहते नहीं चाहते, আমরা এই অবস্থা পরিবর্তন होने का चाहे कि चाहे ना? जब चाहते हैं तो फिर मेहनत के लिए भी कमर कस लेना है। যদি চাই তাহলে মেহনতের জন্য নিজে কোমর বাঁধতে হবে। हाँ, बातिल अपने बातिल वाले असबाब फैलावे तो हम हक के असबाब फैलावे। बातिलরা তাদের বাতিলের আসবাব দুনিয়াতে চালাইবে, তো আমরা হকের আসবাব দুনিয়াতে চালাবো। চালাবেंगे, চালাবো তো ইনশাআল্লাহ। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जोर देके नहीं। हाँ, मौलाना इब्राहिम जोला साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं हमारा काम अल्लाह से जो बनेगा तो जोरी से नहीं बनता, जारी से बनता है।
अल्लाह से अगर काम बनाना है, क्योंकि करने वाले अल्लाह है, कौन करेगा? करने वाले अल्लाह, ये सब हालात बदलने वाले अल्लाह, आमाल जिंदा करने वाले भी अल्लाह। हमारे जिम्मे मेहनत है, जोर जबरदस्ती नहीं, तरगीब से, खुशी से, प्यार मोहब्बत से, अखलाक से, उसमें माशरत से हमें इन अमाल को जिंदा करना है। तो मेरे दोस्तों, चूंकि करने वाले अल्लाह है, तो अल्लाह से ये काम अगर करवाना हो तो जोर नहीं देना है कि अल्लाह तुम करो, कि अल्लाह को जोर देंगे कोई, कि अल्लाह को कोई, अल्लाह पाक हमारे गुलाम है, हम तो अल्लाह के गुलाम। तो अल्लाह से अगर काम बनवाना है तो जोर देने की जरूरत नहीं है, जारी की जरूरत है। जारी कहते हैं रोजे को, कि हम दिन में मेहनत करें और रात में मुसल्ले पे बैठ के रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे, तो हमारी दिन की मेहनतों और रात के रोना, रात के गरम गरम आंसू बहाना और दिन में मेहनत करके अल्लाह के बंदों को राजी करना, खुश करना, ये दो काम अगर हमारे चलते रहे, अल्लाह अपनी कुदरत से हालात बदलेगा। तो এই জন্য मेरे दोस्तों बुजुर्गों, যখন মেহনত হবে, কোরবানি হবে, মুজাহাদা হবে, হালাত অবস্থা আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরিবর্তন করবেন। কিন্তু मेरे दोस्तों বুজুর্গো, এইটা জবরদস্তির মাধ্যমে হবে না, শক্তি দিয়েও হবে না। উনি বলেন যে এটা তো হযরত মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব দামাত বরকাতুহু এটা বলেন যে আমাদের যেহেতু সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলার জাত থেকে করতে হবে, তো আল্লাহ তাআলার জাত থেকে সমস্যার সমাধান করার উপায় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করা, রোনাজারি করা। আমাদের কাম জোরের দ্বারা হবে না, আমাদের কাম হবে জারির দ্বারা, শক্তির দ্বারা আমাদের কাম হবে না। আমাদের কাম হবে আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করা, রোনাজারি করা। আল্লাহ তাআলার সামনে কি আমরা জোর জবরদস্তি করে আল্লাহর কাছ থেকে পরিবেশন হতে পারবো? আমরা কি আল্লাহ তাআলা কি আমাদের অধীন, না আমরা আল্লাহর অধীন? আমরা তো আল্লাহর অধীন। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কোনো কাম করাতে চাই তো আল্লাহকে রাজি করতে হবে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করতে হবে, আর আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করতে হবে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কামকে বানায় দেবেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই জন্য রোনা শক্তির মাধ্যমে না, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে না, বরং সমঝায়া বুঝায়া মহব্বতের সাথে, হসনে মুআশারাতের সাথে, বরং উত্তম কথার সাথে মানুষকে বুঝায় সমঝায় নরমির সাথে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় গাইড করতে হবে, বুঝাইতে হবে, সমঝাইতে হবে। কোন জোর জবরদস্তির মাধ্যমে মেহনত চলে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একটা হইতেছে দিনের বেলায় মেহনত হবে মানুষের ময়দানে, আর মেরে দোস্ত বুজুর্গ কান্নাকাটি হবে রাত্রে বেলায়। রাত্রে বেলায় শীতের মৌসুমে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় কানবো, হেদায়েত চাইবো, মানুষের মধ্যে আমালে জিন্দা হয়ে চাইবো, গরম চোখের অশ্রু প্রবাহিত হবে। আর মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের বেলায় খুব মেহনত হবে মানুষের ময়দানের ভিতরে, নরমির সাথে মানুষকে সমঝানো হবে, বোঝানো হবে, তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ফয়সালা করে দেবে। दिल अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, दिल अल्लाह ताला कब्जार भीतर दिल बदलेंगे अल्लाह, दिल अल्लाह ताला परिवर्तन करेंगे। उसके लिए हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नरम नरम बिस्तरों से उठ के गरम गरम आंसू बहाना। এই জন্য হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, এই জন্য যেটা করতে হবে, নরম নরম বিছানা থেকে উঠায়া গরম গরম অশ্রু প্রবাহিত করতে হবে। पाएंगे इंशाअल्लाह, करबो तो इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक नसीब अल्लाह ताला सबको तौफीक। कौन कौन करेंगे, क्या करबो इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। तो 4-4 महीने नकद इस इज्तिमा से, 4 महीना चिल्ला नकद इस इज्तिमा से कौन कौन लगाएंगे भाई, जरा खड़े हो जाओ। नकद एक जोर থেকে 4-4 মাস আল্লাহ রাস্তায় যাব, এরকম কে কার करने तो हिम्मतेर সাথে দাঁড়ায় যায়। नकद 4 मास जोर থেকে দাঁড়ায় যাবে, जिस जगह दाঁড়ায় যায়, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाए, खड़ा हो। 4 महीने वाले चिल्ले वाले इस इज्तिमा से, এই জোর থেকে 4-4 মাসের জন্য নগদ বলে ইনশাআল্লাহ হিম্মতের সাথে বলি, खड़े हो गए सब। अब नाम कैसे लिखेंगे?